सखा आज्ञाकर प्रश्न यदुवंश तो शांतरा बनरे कादम्बरी पान खाइकर ध्वंस हो गले कोकुआ भयरे कृष्ण समस्त को मारी देले कृष्ण भी निजे देह छाड़ी देले किंतु यदुवंश रे के बंची थिला जे गौड़ माने उत्पन्न हले सखा ए सुना सुना सुज्ञ जन एते करी कमन हो सुना सुना सुज्ञ जन सखा इरा केन पुराणर कथा नामই कहा जाना আর ভাগবত গ্রন্থের কথা ভাগবতের গ্রন্থের কথা ভাগবতের গ্রন্থের কথা সাথে অমৃত সমান হো সুরা সুরা সুজন অমৃত সমান হো সুরা সুরা সুজন काली जेते बेले कृष्ण के कहिथिला महाभारत युद्ध सरी गला तोर यदुवंश के देव थिला ई समय कृष्ण केनता कले अरे निजर घर एक पकी जन्म कले আর ককুয়া পক্ষী বলি নিজে নাম দেলে সখা নিজর দেহরু কৃষ্ণ গোটে পক্ষীতে জন্ম কলে কাইকি সে পক্ষী জন্ম কলে যদুবংশর পিলা মানে দিলে ঠটা পরিহাস হউতিলে শামকে নারী বেশ শক্তি দিলে আর তার এই পেটে কপড়া ভরি দিলে আর গোটে লোহার করে ভিড়ি দিলে দুর্বাসা ঋষি সে বাটে যাইছে पहाड़ मस्को देखा दुर्वासा ऋषि के कहउछन देखो तो ई माइकना केबे गर्भ हिचार केते बेल के कहवा जे लाख पोलू छोरेटा सखा तो जेते बेले यदुवंशर पिला माने ठटा करूछन ताके दुर्वासा मुनि अभिशाप दे देले मोते तुमे ठटा करूछ हां गुडे कपड़ा भरी दैछ गुडे लोहार पात्रटे आर बांधी दैछ तार माने एहार गर्भ अछि बाणा निश्चय लोहार मुसळ ए नारी जेबे प्रसविबार तोमर वंश ध्वंस हबो बोली अभिशाप दे है रे वाह तो सामधिक कृष्ण के कहितला हां पापा और आज गुडे ऋषि टाइम को एंता बोली अभिशाप दे अच्छा कृष्ण कांदी पकाले यदुवंश केनता कर ध्वंस करबे बोली ई कली युग जेते बेले पहुंची पड़ला द्वापर युग केनता ई कुटुंब बाटुम के मूर्छिमी बोली और कांदी पकाले रंगर आखिर लोह बाहरी पड़ला से लोहरु कोकुआ पक्षी जन्म हिन हां 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 से पक्षी ना कोकुआ पक्षी बोली कृष्ण निजे सखा और कृष्ण निजे तालो कोकुआ पक्षी मारी जमा बोली और शांतरा बण के नै कर कादम्बरी पान सबके कराले बस बस किंतु क्या कर प्रश्न से वंश के माटी दिला अरे बाणा सिरथी बाबू उसावती सते उसावती अच्छा मास्टर पुत्र जे गर्भे अछि तारा गर्भे अछि यदुवंश के कृष्ण ध्वंस कले अनिरुद्ध हरण करी आनथिला उषावती राज्य के पेट के तार 6 मास हेतिला ए वाह देखो रे 6 मास जेते बेले खेलिथिला सखा अरे उषावती 10 मासे पुत्र जन्म कला पुत्र जन्म सखा से उषावती जेते बेले 10 मास रे पुत्रटे जन्म कला आज्ञा पुत्र नाम बोली करी देले तारो नाम
ভদ্র নাম বলি আজ্ঞা দেলে তার নাম দেলে নাম তো বানাসুরের ঝিও উষাবতীকে হরণ করি আনছিলা অনিরুদ্ধ তো কৃষ্ণ ভগবান যেতেবেলে যদুবংশকে ধ্বংস করে দেলে পেটকে 6 মাস হইতিলা উষাবতী যেতেবেলে 10 মাস অন্তে গোটে পুত্র জন্ম হলা সে পুত্র না সখা সে পুত্র না বদ্রনাভ সে বদ্রনাভ কেন রাজা খেলা আরে দ্বারিকার রাজা খেলা সেই বদ্রনাভ আর সেই দিন যদুবংশ রৌদ্রম সে উদ্ভব সখা সে বদ্রনাভকে সমস্ত তো ধ্বংস হয়ে গেলে অর্জুন हेलो हेलो অর্জুন অর্জুন তাহাকু রাজা করিছিলা अच्छा এটা বজ্রনাভকে সাউন্ড টিকে দিও তো সে কাই হলা आर का से तो सीधे बाबू আর তো পরকুতে সবু দিন হেন্দা সখা तो যেতেবেলে বজ্রনাভকে রাজা করে দিলে হেলে সে বজ্রনাভ এই গৌর বংশকে উৎপন্ন করল फतेगा এটা কেন বহির কথা আর বিশেষ ফিরে দেখো সূর্য জন যাই সূর্য জন আর ভাগবত দ্বারি কালি লার বিধান সেই বিধান ভাগবত গ্রন্থরে দ্বারি কালি লার এই কথা फतेगा সখা আরে দ্বারি কালি লার কথা ওতে পুন সতে ওতে পুন সখা দুদিকে ডাক দেমা এ মুই তো ডাকু আছে শ্রীপতি গো আসো দুটি ঝটকি ডাক 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 জলদি ডাক এ মুই তো ডাকু আছে